स्ट्रक्चर बांदिले विदाउट परमिशन बांदिले. दॅट इज अ फॅक्ट. गेले प्रॉपर्टी 70/26, 27, 28 सडनली येयलाय आणि आता हे म्हगे घर मोडलाय आणि हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी येयलाय ते ऑर्डरी प्रमाणे मोड्याय. कुडचडे शेल्डे वाठारांतल्या काकुमुड्डी हांगासर आशिल्लें बेकायदेशीर घर जमीनदोस्त. मात घर मालकांच्या म्हणण्याप्रमाण तांकां डेमोलिशन नोटीस दिवं नाशिल्ली आणि अचानक येवन आपले घर मोडला देखून आपूण सगळी नुकसाण भरपाई पंचायती कडल्यान घेतली. सरपंचान सांगिल्ले प्रमाण 2015 ह्या घराची डेमोलिशन ऑर्डर जारी केल्ली. मात ताची स्टे ऑर्डर त्या वेळार घर मालकांनी हाडिल्ली. उपरांत 2 वर्सां फाटीं तांकां ह्या संबंधान नोटीस दिल्ली. मात तांणी कांय लिगल प्रोसिजर करूं नाशिल्ल्यान हे डेमोलिशन केल्ल्याची म्हायती सरपंच बीडीओ तशेंच हेरांनी दिल्या. गेले प्रॉपर्टी 70/26, 27, 28 आणि मुगे रेग्युलरायज कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या आणि ती ऑर्डर मुकोडे आसा आणि तेन येतो डेमोलिशन केलें मुगेले 70/1, 26, 27 एज पर ऑर्डर ते तशें कांय ना आणि एज पर ऑर्डर म्हाका डेमोलिशन ऑर्डर बिडर आणि तेसो कांयच धाडलो ना. सडनली येयलाय आणि आता हे मुगे घर मोडलाय आणि हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी येयलाय ते ऑर्डरी प्रमाणे तुमी मोड्याय. मुगे घर पडटा 70/26, 27, 28 आणि तुम डेमोलिशन ऑर्डर आहा 70/1, 26 and 27 आणि हे आतां मोडला. हांव सगळे मुगे डॅमेज पळय कितें जाल्या ते हांव सगळे पंचायती कडच्यान घेतले. अबाउट 25 lakhs मुगे आतां येतो जातले कॉस्ट. नोटीस करतले एक्चुअली लास्ट इयर 1-2 वर्सां जाली तेजे पयलीं डेमोलिशन येयली तेन्ना तांणी स्टे हाडली. स्टेच्या हितून कितें केन्ना कितें जालें तेंचो प्रोसेस चालू करपाक जाय आनी आतां आमकां ताका लागून आमचो एसडीएमान जे आसा तेजे प्रमाणे आमकां रजिस्टर करपाक पडटा. तेन्ना कोण कोण प्लॉट्स केले तेणें तें टेनंटेड पॅडी फील्ड वेर देवर द सनाद टू द टेनंट मामलेदार तेणें तें ओपन स्पेस म्हूण तेगे डेवलपमेंट प्लॅना दाखयलें वीच इज रॉंग अकॉर्डिंग टू मी. हांवें तो प्लॅन चोयला तें म्हाका दिसता तें चुकीचें. त्या उपरांत इट इज तेंगे शेत आहा तें मोर देन 4,000 आहा कळ्ळें तुका. सो आय थिंक दे आर एलिजिबल फॉर अ फार्म हावज ऑर इवन अ स्टोर रूम. तेणी तें एक स्ट्रक्चर बांदिल्लें थिंगा. स्ट्रक्चर बांदिल्लें विदाउट परमिशन बांदिल्लें. दॅट इज अ फॅक्ट. देन दे वेंट फॉर रेग्युलरायजेशन. डेप्टी कलेक्टरान तेगे तें रेग्युलरायज केलें. ओके. त्या उपरांत पंचायतीन तें चॅलेंज केलें. डेप्टी कलेक्टरान रेग्युलरायज करता आसतना सनाद पळ दिल्लो तो सनाद रिवोक केलो. शी रिवोक ओन्ली द सनाद. तेन्ना डेप्टी कलेक्टर आहलो तेन्ना. आतां रेग्युलरायजेशन इज स्टील नॉट रिवोक्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्युमेंट्स. म्हाका अजून कोणें एक डॉक्युमेंट दाखयलें ना दॅट रेग्युलरायजेशन केलें तें रिवोक केलें म्हणून. रेग्युलेशन केलें ती ऑर्डर दाखयल्या. रेग्युलेशन रिवोक करपाक यू हॅव टू अपील टू द अपिलंट ऑथॉरिटी वीच इज मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू पेंजीम. अजून कोणें अपील केलें ना. सो देर इज अ डिस्प्यूट देर. एक दुसरें एडिशनल डायरेक्टर हॅज गिवन डायरेक्शन्स टू गो अहेड विथ डेमोलिशन. सो वेन वन सायड देर इज अ रेग्युलरायजेशन, other side there is direction to go ahead with demolition, there is a dispute there. So that dispute should have been sorted out. Even the Supreme Court and the High Court has said till all matters are sorted, no demolition to be carried out. मिगे इतलें आहा तेका आनी कोडे 4 म्हयने लागतले, 5 म्हयने लागता आसलोले. Process should have been followed. As per order of the Deputy ATM मडगांव आनी हेजे पयलीं तेका आमी हें दिल्ली घेतलेलें आनी पेंडींग 2 वर्सां जाल्या तरी कांय प्रोसेस केलें ना तें. आनी काल आमकां एसडीएमान ऑर्डर जाय बेज ऑन त्या ऑर्डरी प्रमाण सगळे टीम जी आहा ती हांगा सायटीर हजर रावले आनी आमचो प्रोसेस चालू केलो. ती म्हणटा की ज्या पद्दतीन सर्वे जे आसा त्या पद्दतीन हांगा डेमोलिशन जालें ना अशें ती म्हणटा. तेणी सर्वे बरोबर ना ते सर्वे आनी तेणी हें करचें आसलें पयलीं 2 वर्सां दिलीं आनी करपाचें. कुडचड मतदारसंघाचो शेल्डे पंचायत वाठारांत भितर आसा आनी काकुमड्डी हांगा आसा. आनी काकुमड्डी म्हटल्या नंतर बबलूचो वार्ड येता आनी तो पंच मेंबर आसा. तेजे वार्डांक भितर हांगा डेमोलिशन जे आसा तें चल्लेलें आसा. ही डेमोलिशन ऑर्डर जी आसा ती साऊथ गोवा डेप्युटी कलेक्टराच्या हेजे प्रमाणे आसा, एज पर ऑर्डरी प्रमाणे आसा. आनी डेमोलिशन जे आसा तें सकाळच्यान सुरू जाल्लें आसा. आमी सरपंच जे आसा कविता देसाय हेका विचारलें की ही ऑर्डर कोणी हें केल्ली आनी डेमोलिशनाचें हें कितें. तिणें सांगलें आसा 2 वर्सां पयलीं जो हो कोण ओनर म्हणटा तेका नोटीस साव केल्ली आनी 2 वर्सां
आमी ताका चान्स दिलो म्हणटा ती, पूण तेणी खंय तरी हांगा जो लिगली प्रोसिजर करपाक जाय आसलो तो पंचायतीक केलो ना अशी सरपंचाचे म्हणणे आसा. हांगा बिडिओ आसा किंवा बाकीचे जे यंत्रणा आसा, पुलीस आसा, PI आसा, सगळे आसा, मामलेदार आसा. आमीक जेन्ना जी ओनर म्हणटा ते आंटी आमी जेन्ना विचारले ती म्हणटा 2015 जी ऑर्डर काडली एज पर ती ऑर्डर आनी तेजे जे सर्वे नंबर आसा ते ह्या प्लॉटा भितर ते दाखयना म्हणटा ते, आनी पीठ हो पिठाचे डेमोलिशन आसा म्हणटा ते. पूण हांगा टोटली ते घर जे आसले तेणे बांदलेले शेड ती टोटल कॉलेप्स केली म्हणटा ती, आनी आपूण म्हणटा ती कोर्टाक चॅलेंज करतली. आतां जेन्ना 2015 जेन्ना आपल्याक जेन्ना नोटीस सर्व केले तेजे नंतर हांगा स्टे ऑर्डर हाडली तेंच्यांनी. तेजे नंतर म्हणटा ती आपल्या खंयचेच पंचायतीन किंवा सरपंच, सेक्रेटरी, तलाटी हेणी म्हणटा फ्रेशली न्यू नोटीस सर्व केला म्हणटा ती, आनी ते आयज अचानक येवन म्हणटा ते हांगा डेमोलिशन हे केल्लें आसा. आनी आपूण जे लॉस जाला, जे आपल्या म्हणटा लॉस जाला ते आपूण म्हणटा चॅलेंज करतले तेंकां. आतां पळोवपाक पुलीस हांगा मोठ्या प्रमाणात आसा, सरकारी यंत्रणा, सरकारी स्टाफ जो आसा तो हांगा उपस्थित आसा. आतां पळोवपाक जाय की पंचायत खरें आसा काय ती जी ओनर आसा ती खरी उलयता. इन गोवा ती उदय देयकर, कुडचडे.